अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए इतना ख़ास और बाबरकत वजीफ़ा लाई हूँ कि आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। वैसे तो बहुत से लोग ये वजीफ़ा करते भी होंगे, क्योंकि हर किसी के पास ढेरों परेशानियाँ, गम और दुख जो है ना सबके पास होते हैं। सबकी परेशानियाँ होती हैं, तो सब कोई यही चाहते हैं कि उनकी जो है ना परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, उनका दुख जो है ख़त्म हो जाए। तो हम अल्लाह की तरफ तब ही रुजू करते हैं जब हमें कोई तकलीफ़ मिलती है। तो ऐसे हम नाशुक्रे और गुनहगार से बंदे हैं, और अल्लाह इतना मेहरबान है कि हम उससे जितना मांगते हैं वो उससे हमें कई ज़्यादा दे देता है। जब नहीं भी मांगते हैं फिर भी वो हमें हर चीज़ अता करता है। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया करें। बेशक वो बहुत बड़ी शान वाला है। हम गुनाहगार बंदों को जो है वो जितना नवाजता है, हम उसे जितना मांगते हैं हमें वो उससे ज़्यादा देता है। बेशक मेरे रब की शान और अज़मत बड़ी आला है। तो नाज़रीन, जिस सूरत के बारे में आपको बताने वाली हूँ, मैं वो खुद भी करती हूँ और उस सूरत के पढ़ने से जो है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इस सूरत के बाकायदा पढ़ने से आपको कभी तंगदस्ती नहीं होगी, कभी आपके रिज़्क में कमी नहीं होगी और भलाई होगी इंशाल्लाह। और ये सूरत ऐसी सूरत है जिसके लिए आप वसल्लम ने खुद फरमाया है कि इस सूरत के पढ़ने से कभी उस बंदे को तंगदस्ती नहीं आएगी, कभी रिज़्क में कमी नहीं आएगी, रिज़्क कुशादा होगा इंशाल्लाह। मैं पूरे वाक़या की बात कर रही हूँ। ये सूरत ऐसी सूरत है जिसके लिए आप वसल्लम ने खुद कहा है कि इसके पढ़ने वाले को कभी फाका नहीं आएगा। मैं आपको अपना छोटा सा वाक़या भी बताऊंगी, वो भी सुनाऊंगी। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सूरह वाक़या जो है आप लोगों को डेली पढ़नी चाहिए, रोज़ाना मगरिब के बाद या फिर इशा के बाद। ठीक है, मगरिब के बाद या इशा के बाद आप लोग पढ़ सकते हैं। सूरह वाक़या डेली पढ़ा करें, उसकी बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं, बहुत सारी बरकतें हैं। तो मैं आपको अपना छोटा सा एक वाक़या सुनाती हूँ। मैं जो है ज़ाहिर बात है, जिस तरह सारी लड़कियां हंसी खुशी अपने घर में रह रही होती हैं शादी से पहले, तो अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, मैं भी वैसे ही अपने घर में रहती थी और बहुत खुश थी। अपने भाइयों का, बहनों का, सबका ख्याल करती थी, माँ बाप का। तो आखिरकार ज़ाहिर बात है शादी तो होनी है। शादी हो गई, मेरी हो गई, मेरे भाई की हो गई, जो हम बड़े थे दोनों की हो गई। शादी के बाद तो घर का माहौल बहुत बदल सा जाता है। आपको पता है कितना सारा माहौल जो है बदल जाता है, कितने सब्र की ज़रूरत होती है, ऐसी सुकून की ज़रूरत होती है। लेकिन शादी के बाद कोई सुकून जो है ना इंसान की ज़िंदगी में मीन्स नहीं आता। तो जो सुकून हमें जो मिलता है वो कुरान पाक की तिलावत से, बेशक कुरान पाक की तिलावत से ही हमें मिलता है सुकून। तो जी, मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड को जो है ना नौकरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो दुकान पे जाके थोड़ा बहुत कमा लेते थे, फिर वो थोड़ा बहुत जो है ना लेके आते थे घर पे। अभी मेरे बच्चे नहीं हुए थे, तो हस्बैंड मेरे जो है ना कुछ पैसे ले आते थे, लेकिन मैं उस पर नाशुक्री नहीं करती थी। मैं बिस्मिल्लाह करके वो पैसे ले लेती थी और दिल में यही उम्मीद रखती थी कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह मुझे ज़रूर नवाजेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नवाजेगा, लेकिन इतना देगा कि मैं मीन्स खुशहाल रहूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ। ये लालच नहीं होती कि अल्लाह मुझे ज़्यादा दे दे, मैं ये करूँगी वो करूँगी, नहीं। बस इतना दे दे कि मैं अपने बच्चों का, थोड़ा बहुत दूसरों का भी ख्याल कर सकूँ, दूसरों की भी मदद कर सकूँ। इतना मुझे अल्लाह बनाए कि मैं किसी को देने वाली भी बनूँ। तो अच्छा, तो फिर जो है ना मुझे सूरह वाक़या का पता लगा कि ये सूरह पढ़ने से ना रिज़्क जो है आपका खुद ब खुद मीन्स आपको रिज़्क मिलता है, उसका ना गैब से मदद होती है। और तो मैंने सूरह वाक़या पढ़ना शुरू कर दी। कभी कभार मगरिब के बाद, कभी कभार इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दी बाकायदगी के साथ। पहले मैं नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब मैंने बाकायदगी के साथ मैंने उसको शुरू किया
تو روز ڈیلی ماشاءاللہ آج مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اور میرا ایسا کوئی دن نہیں ہے جو میں یہ سورہ واقعہ نہ پڑھوں۔ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں یہ سورہ میں پڑھ رہی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ پڑھ کے۔ تو جی دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہسبینڈ کو ایک اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی سیلری بھی آنے لگی، تو میں بہت خوش ہو گئی۔ مجھے سیلری ہاتھ میں دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارا گزارا بہت اچھا ہونے لگا۔ اور مجھے بیبی ہوا، فرسٹ جو بیبی ہوا، اس کے بعد جو ہے میرے ہسبینڈ کو پروموشن بھی ہو گئی۔ تو یہ میں آپ کو ایک مختصر جو ہے نا بتا رہی ہوں۔ تو ان کو پروموشن بھی ہو گئی۔ اینی ویز مجھے جو ہے نا وہ صورت، میں پھر چاہتی تھی کہ مجھے چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن مجھے جو سکون ملتا تھا نا وہ صورت پڑھنے سے، خدا پاک کا جو ذکر کرنے سے جو مجھے سکون ملتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہ ملے، بس مجھے یہ سکون ملے، میں پڑھتی جاؤں بس۔ تو اتنی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو میرے ہسبینڈ کو پروموشن بھی ہو گئی، ہمارا جو ہے نا پینل پہ میڈیکل بھی ہو گیا۔ تو مجھے جو ہے نا یہ میرا بہت بڑا خواب تھا، ایک بڑا خواب تو نہیں، چھوٹا سا خواب تھا کہ ہمارا میڈیکل پینل بھی ہو، کیونکہ سب کا یہ خواہش ہوتی ہے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے پیسے لگ جاتے ہیں زیادہ، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو پینل ہوتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا وہ پینل بھی فری ہو گیا نا۔ اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا، ہم نے گھر بھی لے لیا ماشاءاللہ سے، اور سب لوگ اتنے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے تم لوگوں نے کر لیا اتنا جلدی، ہمیں پتہ بھی نہیں لگا۔ تو ہمیں خود بھی ایکچولی پتہ نہیں لگا، ہم نے گھر لے لیا اللہ کے کرم سے، بے شک اسی نے دیا، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ تو رب نے اتنی آسانی کر دی کہ مجھے وقت کا بھی پتہ نہیں لگا، اور سب کچھ ملتا گیا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں، جتنا کروں کم ہے۔ میں گھر میں ہوں، اپنا گھر کس کی خواہش نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ابھی تک میں یہ صورت پڑھتی ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھتی رہوں گی، زندگی رہی تو۔ اور میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی نیک خواہشات ضرور پوری ہوں انشاءاللہ۔ آپ بھی یہ صورت پڑھیں، اگر آپ لوگوں کی یہ عادت نہیں ہے آپ لوگ عادت ڈالیں، نماز پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ۔ جو لوگ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا سکون ملے گا اللہ کی عبادت کرنے سے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے اتنا آپ کو سکون ملے گا کہ آپ لوگ اس دنیا کی چیزوں کو بھول جاؤ گے، دنیا کی خواہشات کو بھول جاؤ گے آپ لوگ۔ تو انشاءاللہ جی، انشاءاللہ میں ملتی ہوں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ صورتیں پڑھتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔